आसनसोल नगर निगम के हर पार्षद के लिए होगा 30 लाख का आवंटन। आसनसोल के विकास को लगभग 32 करोड़ खर्च होंगे। हर पार्षद के लिए होगा 30 लाख का आवंटन। आसनसोल नगर निगम में बुधवार को इस महीने की बोर्ड मीटिंग हुई। यहां मेयर विधान उपाध्याय, चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी, उपमेयर अभिजीत घटक, वसीम उल हक, विभिन्न एमएमआईसी बोर्डो चेयरमैन सहित विभिन्न वार्डों के पार्षद उपस्थित थे। इस बारे में जानकारी देते हुए मेयर विधान उपाध्याय ने बताया कि आज बोर्ड मीटिंग हुई जिसमें यह फैसला लिया गया कि 1 अगस्त से हर पार्षद को अपने वार्ड में विकास के लिए 30 लाख रुपए का फंड दिया जाएगा, जिससे वह अपने वार्ड में विकास कार्यों को पूरा कर सके। उन्होंने बताया कि विकास कार्यों में गति लाने के मकसद से यह फैसला लिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने स्वीकार किया कि आसनसोल के कई इलाकों में रास्ते में कार्य किए जा रहे हैं, जिस वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा से पहले रास्तों की मरम्मत का कार्य पूरा कर लिया जाएगा, जिससे कि त्योहारों के मौसम में किसी को कोई परेशानी ना हो। उन्होंने आसनसोल लोकसभा केंद्र के 2 भाजपा विधायकों को भी आसनसोल नगर निगम द्वारा इस विकास कार्य में सम्मिलित होने का आह्वान किया। वहीं अतिक्रमण को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में मेयर ने कहा कि आसनसोल नगर निगम इलाके में 60 से 70% सर्वे का काम पूरा हो चुका है। उनको उम्मीद है कि दुर्गा पूजा से पहले ये काम पूरा हो जाएगा और उसके बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। মিটিংয়ে আজকে আমাদের প্রথম আমরা শুরু করলাম আমাদের কন্ডোলেন্স মিটিংয়ের মধ্যেখান দিয়ে। আমাদের কাউন্সিলর অলোক বোস মারা গেছেন, তার স্মৃতির প্রতি এবং তার আত্মার শান্তি কামনার্থে আমরা একটা 1 মিনিট নীরবতা পালন করলাম এবং তার সঙ্গে সামাজিকতার সঙ্গে যুক্ত মানুষজন এবং হারসাতে যে 30 জন মানুষ মারা গেছে পদপিষ্ট হয়ে, তাদেরও আত্মার শান্তি কামনার্থে আমরা আজকে 1 মিনিট নীরবতা পালন করেছি। এরপরে আমাদের কাউন্সিলরদের জন্য আমরা 30 লক্ষ টাকা করে বছরে স্যাংশন করেছি। তার প্রয়োজন মতো এবং এলাকার প্রয়োজন মতো সেই কাজটা যাতে নিজের খুশিতে করতে পারেন এবং সঙ্গে সঙ্গে যাতে কাজটা ত্বরান্বিত হয়, তার জন্য সে কাজটা সাবমিট করে মেয়রের ভরসা করে, ডেপুটি মেয়রের ভরসা করে, এমআইসির ভরসা করে, বোর্ড মিটিংয়ের ভরসা করে যাতে না থাকে, সঙ্গে সঙ্গে সেই কাজটা যাতে করতে পারে এবং এলাকার উন্নয়ন হয়, সেইটার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আজকে সব আলোচনা তো ডেভেলপমেন্ট নিয়ে, আর যেহেতু ডেঙ্গু সামনে আছে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন যাতে একটু সুন্দর থাকে সেটা ব্যবস্থা করার জন্য এইগুলোই। দেখো, আসানসোলে বেশ কয়েকটি রাস্তা চড়াজীর্ণ অবস্থায়, সামনে পুজোর আগে কি কাজকর্ম হবে? একদম নিশ্চিতভাবে কাজ করা হবে, যাতে ছোটোখাটো কাজগুলো কাউন্সিলররা নিজেরা করতে পারে, তারও অ্যারেঞ্জ আমরা করছি। আমরা বিভিন্ন জায়গায় মানে একটা বোর্ডে, এই বোর্ডে একটা ভালো প্রস্তাব বা ভালো সিদ্ধান্ত আমরা নিয়েছি, যেটা আমাদের এমএলএদেরকে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে একটা ফান্ড দেওয়া হয়, 70 লক্ষ টাকা করে বছরে দেওয়া হয় এবং এমপিদের 5 কোটি টাকা দেওয়া হয়। তো ঠিক সেভাবে আমরা আসানসোল কর্পোরেশন আমাদের কাউন্সিলরদের প্রতি বছর 30 লক্ষ টাকা করে আমরা ফান্ড আজকের বোর্ড মিটিং আমরা স্যাংশন করেছি। 1 আগস্ট থেকে এটা চালু হয়ে যাচ্ছে।